Bonsoir, nous sommes ici en direct du studio 14 où nous sommes en train d'animer l'émission Taille Mannequin pour élire le plus beau et la plus belle algérienne et les mettre en contact avec les plus grandes agences de mannequins afin qu'ils puissent réaliser leurs plus beaux rêves et devenir mannequins. Pardon. C'est vrai. توم توم Bon, mannequin, c'est-à-dire mon vrai métier هو mannequin. d'accord, بديت صغيرة كنت ندير لي بيبليسيتي تاع لحظة لحظة يونايتد ستيتس درت باغ اكزومبل تحليب شكارة الجيريان pour la communauté algérienne au Mexique. J'ai fait des choses يعني j'ai fait la promotion تاع مثلا des shampoings بالسلك في في غوانتنامو كنت ومن بعد تلاقيت معهم برومي ماري bon بعد ندخلوا في صلب الموضوع pas de problème. d'accord. Mon premier Alors, mari mon vous premier avez... mari c'est très important. لازم نحكي حياتي أنا تجربة إنسانية وتمتم لازم نحب بزاف الشعب الجزائري ما نعرفوش صح نحبه بورفي شوي يعني نحب يفوتي عليا باسكو انا جو ريبريزونت فريمون شغل كيما يقول لك لا بيل فام انا كي نمشي في الزنقات جالي يطيحوا سادير كاين عندهم دي كريس كاردياك كاين عينيهم يطيحوا اللي راجل عينيهم بلقين يزيدوا يطيحوا كاين نساء يقطعوا عروقهم دونك ما نقدرش نخرج سون لي بودي غارد les vitres teintées. عندي راسي الكابوس qui est ma maquilleuse. Elle est pas très très loin. Elle est en train de me préparer un petit chikimoni. C'est un truc اللي ما تعرفوش. Mon premier mari كان سلاخ تاع الكباب. سراق باكاشيات. انا بنت خالتي تماني تشوفوها في الفيديوهات وكاع. يما قالت له غير ديها باسكو ما كاشيات. يما كلبه غير عفوا في التلفازه تحبوها يعني قالت تامو بصح يما دارت فيا تغلق عليا في لي بلاكار بيومين 3 ايام درت انا لوغيكسيجين ساجيغ ما كنتش ناكل بستة شهور. كانوا يعيطوا لي العظمه على هذه وبعدين ما بدت انا وسمي رقيه وبعدين خليني نهضر بزاف جزائري ندير شويه شرقي باسكو انفا انايا نحب الشعب الجزائري نحبكم كاع نحبكم ونغني ندير الميناج نطيب نسرق نكذب نقول الحق ندير لا شوز سون كونترير ستادير باش يفوتوا عليا. نحب المشاري نحب اللي عندهم دراهم نحب السراقين نحب كاع الشعب الجزائري تقدر تسالني دركا معليش. quel est votre... ميرسي او بوبليك لا هنايا ونشكر بزاف تاني مون امبريساري اوسي سي لو بلوب من نيويورك جات هي تسوكيب دو موا مازال ما خلصتهاش من غير فوتو عليا سينو ضربني. وتاني طنط جوجو هي اللي دارت لي عرسي الاول فوالا وهي اللي سرقت لي هاد لي ديامون الاولين سرقتهم عند موبوسان سرقتهم على باري بلاس فوندور وما تقدروش تغموا دركا. انا عندي غير هاد لو تروك تاع يما خالتكم تامو كنحكي لكم واش دارت فيا على بالكم غير تقطعوها ما تورتوري. جي ديسيدي ما نكونش كاع كيما هي لي ماش انا جو سوي بال يا حمار انا شو تري انتيليجونت وتقدر دوكا تسالني جينوم دوكا راني متلقى باسكو هاك اللي قتلتو بصح طلقت قبل وعطاوني باسكو درت كيما يقولوا باردون هذا هو الديفو تاعي درت ليجيتيم ديفونس كان حب يبوسني تالمو خلعني قتلتو بموس. فوالا دوكا تقدر تسقسيني ساجر فوالا. Quel est votre sentiment d'être ici parmi nous? جو سوي حنطيح انا حندب لي فان تاعو اعتقد ندير في شعري. لامبريسيون تاعي نحب بزاف الجزائر سورتو كي تكون سخانه والغمه نحب بزاف لي ميديتي وقالوا لي بلي اليوم وغدوه وكاع الموا دوت 40 حتى 50 دوغري راني فرحانه بزاف ونغني اون لايف و اون بلان اير وراني حندير ان غران كونسير كيما واد الحراج باسكو كاع الشعب يميريت
وعلى اللي يسكنوا قدام الفحى ما يسمعوش ان كونسير باسكو بون جو سوي مانكان بصح نغني. باغ اكزومبل نقدر نغني لكم خرجت انا البوم الالبوم دي شانسون دامور عندي الاكستريم تاع يما يما كلبه بالك مازالني على ديداني مازالني على ديداني باسكو عندي العفسه تاع ام كلثوم هيدا بالمشوار كيما هي في الرباعيات وشكون قال طحت بيا هذا سي ان اكستري تاع لو بيوبيك راح يخرج سي ان فيلم en même temps c'est une comédie musicale ou un CD DVD voilà pour le monde entier en principe le producteur تاعي معطي باشا محمد c'est-à-dire سنين الكونترا وبعدا وانا نقول للناس بصح ماكش قاعد تسقسي فيا وراك تخزر فيا عندك لافيونس خوياك مزوج مرتك سي لوي مش انايا تخزر فيا ما اكتوالمون راني مرتحت مانيش مزوجه بيتك تخزر فيها. Continuez. Bon, alors, mais, quelle est votre stratégie? Ma stratégie, elle est marketing. Et en même temps, elle est sincère. Marketing, c'est-à-dire, pourvu qu'on vote pour moi, on gagne la mémoire. حبيت كي نطلع في البوديوم شغل باغ اكزومبل ليندا ايفانجيليستا ناومي كامبيل شغل تعرف واش يديروا يرميو روحهم يموتوا باسكو انا جو بو فو دير بلي كاتي هولمز l'ex femme de Johnny Depp, elle est jalouse de moi. C'est ma Fatma Zahra qui est en réalité. Et voilà, actuellement, je suis Tom Hanks, il est قلقني. ما يصليش في الوقت ما جو سي با يقع allergique للبوزلوب ما يحبش الرشطة يحب نطيب له كل يوم لي بات الدنتي تو باسكو ما تحقروش بنتما بالكم انا كيما يما بالكم ساكنه في كوري ندير لكم لي فيديو جامي انا مون بوت نحل اوزين تاع الجلابيبه امبيرميابل باسكو المراه كي تخرج تكون مفطوره يكونوا دي غافال دو بلوي ولا كاش حمامه دير سي بوزوان ولا شكون يزلق هذاك كيف كاين يقولوا الكوكحه كاين يقولوا الفوحه انا عندي هاد لوزين و جو باس غران بونجور الحبي في لبنان يفرني عليا توني مايكي بحبك اهلا وسهلا فيك. C'est lui qui vous a acheté tous ces diamants. لا سرقتهم يما عند مبوسان قلت On لكم. montre au public. C'est des diamants, c'est des diamants, des rubis. Plus d'un carat de diamant. Voilà, c'est du platinium. Voilà, c'est des diamants, c'est des. Il y a du carat, كلش du carat. أنا وليت تقول بلي أنا سراقة نحكمها ونقصها، d'accord? Ok. Alors voilà, je voudrais juste dire l'imam, بالك يدوري قدام داري. Avant ça, est-ce que vous êtes anxieuse ou apparemment le choix a été difficile pour vous? Anxieuse. Je suis anxieuse, c'est-à-dire نوض بكري. نوض الصباح بكري. Je suis très anxieuse. 6 5:30 نكون نايضة. Et quel est votre plus beau atout? c'est-à-dire كي نسعل بعديش انايا كي نسعل كي يكون عندي لا برونشيت ننخم جو سي سا بعديش اللي تقول. Une dernière question pour... Oui, dites qu'est-ce que vous voulez dire au public pour qu'il vote pour vous? نقول له بلا جدك غتفوت عليا باسكو ولا تعرف صلاحك عبز على القفله لو بوتون فير وين تيتون انا هي ويلا فوتيت بور مون انمي باسكو حنا جينيتيك انا ويما كيبا باردون فوالا باسكو كان تفوتيو بور هادي اللي جابوها حلازونا عليك هذا من البويون كاري منا وفرطاصه من هيك حنا ماشي تقاليدنا حنا تقاليدنا الدين كامام والسترة كوم فو مو فوايي عندي الخمسة صندريي ميم صندريي بالخمسة عندنا تقاليد وهذا سي مي فغي شوفو باسكو سقساني جورناليست من قبيله قال لي قطعتيهم العود ولا الحشاك الحمار قلت له نو زدت انا بشعري طويل وجامي درت جي تشيري ولا
Je suis naturellement comme ça. Ou d'ailleurs, je me bats un message, معليش. Bon, vous avez intérêt à voter pour moi, parce que c'est votre avenir qui est en jeu. ونحب نقول لبنى راني جايه ليك tu me prépares دراهمي باسكو نقول لك حاجه الدوسي تاعك او الحق عن بابك فوالا سي بتيت بارونتيز ونحب الجزائر وانا انسانه نيتي هي هو راس مالي. D'accord. Alors, Voilà. c'était Tum Tum. Ah. Si vous la trouviez belle, votez pour elle.